तसव्वुर कीजिए, एक अजीम लश्कर मक्का की तरफ बढ़ रहा है। हजारों सिपाही, बड़े बड़े जंगी हाथी और एक ऐसा बादशाह जिसे यकीन है कि आज वो काबा को मिटा देगा। मैं आज काबा को मिटा दूंगा। जमीन कांप रही है, गर्दो गुबार आसमान तक उठ रहा है। मक्का के लोग खौफ में हैं। काबा, अल्लाह का घर, आज एक ताकतवर लश्कर के निशाने पर है। लेकिन फिर आसमान से एक ऐसी चीज नाजिल होती है जिसका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया था। छोटे छोटे परिंदे, और चंद लम्हों में एक अजीम लश्कर जमीन पर बिखरी लाशों में बदल जाता है। ये वो वाकया है जिसे कुरान करीम में सूरतुल फील में बयान किया गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर असहाबे फील कौन थे? वो मक्का पर हमला क्यों करना चाहते थे और अल्लाह ने उन्हें किस तरह तबाह किया? आइए इस हैरान कुन और ईमान को ताज़ा कर देने वाली दास्तान को समझते हैं। ये वाकया इस्लाम की तारीख में निहायत अहम मकाम रखता है। ये वही साल था जिसे बाद में आमुल फील कहा गया। इसी साल दुनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े का जिक्र खुद कुरान करीम में सूरतुल फील में किया गया है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तारीखी कुतुब जैसे तारीख तबरी और सीरत इब्न हिशाम में इस वाक़े की तफसील बयान की गई है। इस दास्तान का मरकजी किरदार एक ताकतवर हुक्मरान था। उसका नाम था अबरहा अल अशरम। अबरहा यमन का गवर्नर था और हबशा की सल्तनत की तरफ से हुकूमत करता था। वो ताकत, दौलत और फौजी कुव्वत में बहुत मजबूत था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा गुरूर पैदा हो गया था जिसने उसे तारीख की सबसे बड़ी गलतियों में से एक करने पर मजबूर कर दिया। अबरहा ने यमन के शहर सना में एक शानदार गिरजाघर तामीर करवाया। उसका नाम था अल-कलीस। तारीखी रिवायात के मुताबिक, जैसा कि तारीख तबरी में जिक्र मिलता है, अबरहा चाहता था कि अरब के लोग हज के लिए मक्का के बजाय उस गिरजाघर में आएं। लेकिन अरबों के दिल में काबा की मोहब्बत बहुत गहरी थी। वो अपने आबाओ अजदाद की रिवायत के मुताबिक हमेशा मक्का का रुख करते थे। जब अबरहा ने देखा कि लोग उसके गिरजाघर की तरफ नहीं आ रहे, तो वो गुस्से से भर गया। रिवायात के मुताबिक अरब शख्स ने इस गिरजाघर की बेहुरमती भी कर दी। ये खबर अबरहा तक पहुंची तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसने कसम खाई कि वो मक्का जाएगा और काबा को गिरा देगा। मैं कसम खाता हूं, मैं मक्का जाऊंगा और काबा गिरा दूंगा। अबरहा ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में हजारों सिपाही थे और सबसे खौफनाक चीज जंगी हाथी थे। इसी वजह से इस लश्कर को बाद में असहाबे फील यानी हाथी वाले कहा गया। तारीखी रिवायात के मुताबिक, जैसा कि तारीख तबरी में जिक्र मिलता है, इस लश्कर में एक बहुत बड़ा हाथी भी था जिसका नाम महमूद था। ये लश्कर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में कई अरब कबाइल ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अबरहा की ताकत के सामने वो कामयाब न हो सके। जब ये खबर मक्का पहुंची तो शहर में खौफ फैल गया। मक्का के लोग जानते थे कि वो इस ताकतवर लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त मक्का के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब, जो कि बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बने। रिवायात के मुताबिक, जैसा कि सीरत इब्न हिशाम में जिक्र मिलता है, अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए। अबरहा ने उन्हें इज्जत के साथ बिठाया। अबरहा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे कुछ ऊंट तुम्हारे लश्कर ने पकड़ लिए हैं, मैं उन्हें वापस लेने आया हूं। अबरहा हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूं और तुम ऊंटों की बात कर रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब ने एक तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं उनका मुतालबा कर रहा हूं, और काबा का एक रब है,
وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ ایمان اور یقین کی عظیم مثال تھے۔ عبد المطلب مکہ واپس آئے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں۔ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، ہم سب کو تیزی سے نکلنا ہوگا، یہاں رکنا خطرناک ہے۔ مکہ خالی ہو گیا۔ ابرہہ کا لشکر کعبہ کی طرف بڑھا، لیکن جب انہوں نے ہاتھی کو کعبہ کی طرف موڑنا چاہا تو عجیب چیز ہونے لگی۔ روایات کے مطابق تاریخ طبری میں ذکر ہے کہ ہاتھی محمود بیٹھ گیا۔ وہ مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے دوسری سمت موڑا جاتا وہ چلنے لگتا۔ یہ اللہ کی قدرت کا پہلا اشارہ تھا۔ پھر اچانک آسمان سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ یہ عام پرندے نہیں تھے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ ان پرندوں کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ قرآن میں انہیں سجیل کے پتھر کہا گیا ہے۔ وہ ان پر پکی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے۔ یہ پرندے اوپر سے پتھر گرانے لگے۔ ہر پتھر جس پر گرتا وہ تباہ ہو جاتا۔ لشکر میں خوف اور افراتفری پھیل گئی۔ طاقتور سپاہی زمین پر گرنے لگے۔ بیماری اور ہلاکت پھیل گئی۔ قرآن اس انجام کو یوں بیان کرتا ہے، پھر اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ چند ہی لمحوں میں ایک عظیم لشکر زمین پر بکھری لاشوں میں بدل گیا۔ ہاتھی، سپاہی اور پوری فوج بکھر گئی۔ ابرہہ خود بھی شدید زخمی ہو گیا۔ روایات کے مطابق جیسا کہ تاریخ طبری اور سیرت ابن ہشام میں ذکر ملتا ہے، وہ بھاگ کر یمن کی طرف واپس گیا، لیکن راستے میں اس کا جسم ٹوٹنے لگا اور آخرکار وہ مر گیا۔ کعبہ جو بغیر کسی انسانی فوج کے تھا، اللہ کی قدرت سے محفوظ رہا۔ یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا۔ اصحاب فیل کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں۔ ابرہہ کے پاس فوج تھی، ہاتھی تھے، طاقت تھی، لیکن اللہ نے اسے ایسے مٹایا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غرور، تکبر اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اصحاب فیل کی تباہی کے صرف چند ہی ہفتوں بعد اسی مکہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بچہ بعد میں پوری دنیا کی ہدایت کا سبب بنا۔ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عام الفیل کا واقعہ صرف ایک تباہی کی داستان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان بھی تھا۔ اور آج بھی جب ہم سورۃ الفیل پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی ہر طاقت چھوٹی ہے، اور یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔